Vi vogliamo raccontare la storia della natura selvaggia delle foreste europee, dei boschi primordiali di Faggio. Il Faggio, dall'ultima glaciazione, ha colonizzato tutto il continente europeo e ha scritto una storia unica di successo universale. Oricum, fagul există doar în Europa. Este foarte competitiv și dezvoltă coroane și rădăcini puternice. Fagul mai este numit alifia pământului. In de herfst toont de beuk zich van zijn mooiste kant. Met schitterende goudgele kleuren tooit hij zijn hele kroon. En de zaden, de beukenootjes, die zijn het voedsel voor veel diersoorten. Osobito stara stabla i mrtvo drvo su izniman vrijedan dio šume. Mnoge životinje i biljke u šumi ovise o mrtvom drvu, kao što su корняши. Алпийският сечко, известен още като Алпийска розалия, е сред най-впечатляващите бръмбари. През размножителния си период те са магически привлечени от уханието на падналите букови дървета. Сочните ларви на тези бръмбари са истинско изкушение за кълвачите. Najredkejši detel v srednji Evropi je belohrbti detel. Predvsem v času paritvene sezone je odvisen od starih listnatih gozdov, ki so bogati z insekti in imajo velike količine odmrlega stoječega drevja. El pico dorsiblanco es un pájaro carpintero que suele construir su cavidad de nidificación en árboles afectados por hongos de yesca. Estos hongos crecen principalmente sobre hayas debilitadas y forman gruesos cuerpos de fructificación llamados carpóforos. Hochstämmige, dicke Buchen braucht vor allem auch der Raufußkauz, weil er nämlich mit Vorliebe in alten, verlassenen Schwarzspechthöhlen brütet. The Bergstein's bat also likes to use an abandoned woodpecker cavity as a summer roost. Long pointed ears characterize this bat, which is dependent on semi-natural deciduous forests. The barbastelle needs near-natural forests with standing deadwood as its habitat because it sleeps under the protruding bark during the day. De rups van de touwvlinder eet beukenbladeren. De volwassen vlinder leeft slechts een paar dagen en eet helemaal niet. En été, la lumière traverse assez peu la canopée des grands arbres des forêts de hêtres, ce qui permet des conditions au sol qui sont très favorables aux espèces d'ombre. Et une espèce d'orchidée remarquable de ces forêts, c'est le sabot de Vénus, qui justement correspond à ces espèces. Im Winter und Frühling sind die Buchenwälder lichtdurchflutet. Gleich nach der Schneeschmelze ziert die Schneerose, eine typische Art der Kalkbuchenwälder, mit ihren prächtigen weißen Blütenblättern den Waldboden. Von den vielen Buchenkeimlingen gibt es nur ganz wenige, die zu einem Baum heranwachsen. Nur die, die sich gegen die anderen durchsetzen, können jahrhundertealte Bäume werden, die dann Lebensraum für Käfer, Insekten, Vögel und vieles mehr werden. Die Buchenwälder Europas sind voller Leben. Maar dit leven is bedreigd. Інтенсивне природокористування призвело до того, що букові праліси зникли на більшій частині Європи. E con loro molte delle piante e degli animali che vi abbiamo presentato. Можем прожить и без těchto pralesů. Europas letzte Urwälder brauchen unseren Schutz.